बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, इस्लामाबाद की सियासत इन दिनों फिर गर्म हो रही है और कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है। लेकिन आज जो एक अहम मीटिंग हो रही है PDM की, इसमें आज इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून हाउस में ये इजलास हो रहा है PDM का, और बड़े तवील अरसे के बाद ये इजलास बुलाया गया है। इसमें PDM की जो क़ियादत है, मुख्तलिफ़ जो PDM में शामिल सियासी जमातें हैं वो शिरकत करेंगी। PDM में पिछले कुछ अरसे के दौरान हमने देखा कि बहुत टूट फूट हमें नज़र आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे अलग हुई, ANP अलग हो गई। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी इख्तिलाफ़ात की ख़बरें गर्दिश करती रहीं। और मौलाना फजल रहमान पिछले दिनों जब अलील हुए तो मुस्लिम लीग नून की क़ियादत ने ना तो मरियम नवाज़ ने और ना ही शहबाज शरीफ ने उनकी इआदत की, जिसकी वजह से ये बातें जो है वो गर्दिश कर रही थी और आम थी कि शायद PDM का शिराज़ा जो है वो अब बिखर चुका है और PDM अपना वजूद जो है वो कायम नहीं रख सकी। लेकिन एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान भी हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। अगरचे पिछले दिनों JUI की जो मजलिस आमला का इजलास हुआ उसमें उन्होंने अपने जो तमाम सेनेटर्स थे, कौमी असम्बली के अरकान थे और बलूचिस्तान असम्बली के अरकान थे, उन्हें भी बुलाया था और उनके साथ मुशावरत की थी PDM के हवाले से और अपनी आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से। तो आज जो इजलास हो रहा है ये इस तनाज़ुर में अगर हम देखें कि मुस्लिम लीग नून में भी ग्रुपिंग की जो ख़बरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं और मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात की बातें भी हो रही हैं। और आज का ये जो इजलास है इस हवाले से मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज़ शरीफ के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस टेलीफोनिक रब्ते में दोनों जो कायदीन हैं उन्हें इस चीज़ पर उन्होंने इत्तेफाक किया है कि PDM में हम एक मुश्तरका हिकमत अमली लेके आगे चलेंगे। आज मरियम नवाज़ तो शायद PDM के इजलास में शिरकत न कर सकें क्योंकि कोरोना की वजह से उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ महदूद की हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये उम्मीद की जा रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ आज PDM के इजलास में शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान और PDM के जो दीगर कायदीन हैं वो भी PDM के इजलास में शरीक होंगे। इसमें कौन कौन सी सियासी जमातें और कौन कौन से जो PDM के कायदीन हैं वो शिरकत करेंगे इसका तो फ़ैसला और ये चीज़ तो तभी पता चलेगी जब PDM का इजलास होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ग्रुपिंग है और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ और उनके जो करीबी उनके मुस्लिम लीग नून के उनके करीब के जो रहनुमा हैं जिनमें ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं, तो उन लोगों का पिछले दिनों जो बयानात आते रहे हैं और उसके बाद राना तनवीर हुसैन और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके तरफ से जो चीज़ें जो है वो सामने आई हैं और उन्होंने जो जिस तरीके से इज़हार ख़याल किया है मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली के हवाले से 2018 की जो मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात की जो हिकमत अमली थी उसके हवाले से भी अब मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो ख़ुद ही बातें कर रहे हैं और कुछ उस हिकमत अमली को दुरुस्त करार दे रहे हैं, कुछ उसके हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अभी भी ये चीज़ तय है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ही गिर्द खड़ा है और मुस्लिम लीग नून के तमाम वोटर्स इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ ही इस जमात के कायद हैं। शहबाज शरीफ जो है वो एक अलग बयानिया अगरचे लेके चल रहे हैं और पिछले दिनों जो उन्होंने मफाहमत की बातें की हैं उस पर भी जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर से मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही हैं। अगरचे इस वक्त जो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है उसकी अक्सरियत अगर हम देखें तो वो शहबाज शरीफ के जो मफाहमत का बयानिया है उसकी हिमायत कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते और जिनका ये कहना है कि इतनी मुश्किल सूरत हाल अगर हमने इतना तय की है और इतना मुश्किल हालात का हमने सामना किया है तो इन हालात में भी हमें अपना वही बयानिया लेके चलना चाहिए जो 2018 के बाद से मियाँ नवाज़ शरीफ ने अख्तियार किया था। ताहम आज PDM का इजलास इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें आइंदा की हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। ये तय किया जाएगा कि PDM आइंदा किस तरीके से जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की बात करती है या इस हवाले से हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी हिकमत अमली अख्तियार करती है
تو پی ڈی ایم کے آج کے سربراہی اجلاس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہوں گی، اور یہ اجلاس اس لحاظ سے ہنگامہ خیز ہونے کی توقع ہے کہ پی ڈی ایم کے قائدین جو ایک دوسرے کے بارے میں گلے شکوے کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں، اب وہ بھی ان پر بھی غور ہوگا اور ان کے پر بھی بات ہوگی، اور بہت ساری جو ایسی باتیں بھی ہیں جو پی ڈی ایم کے قائدین جو ہے وہ آج کے اجلاس میں کریں گے۔ لیکن آج پی ڈی ایم کا یہ جو اسلام آباد میں ہونے والا اجلاس ہے، میاں شہباز شریف بھی اگر آتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت تو دونوں یہ بڑی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں جو پی ڈی ایم کو آگے لے کے چلنے کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ پی ڈی ایم کا مستقبل اس وقت سوالیہ نشان ہے کہ پی ڈی ایم کو کس فعال بنایا جا سکتا ہے، پی ڈی ایم کو جو ہے وہ قائم رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور آج کا یہ اجلاس ہی فیصلہ کرے گا کہ پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتیں وہ مزاحمت کی سیاست کریں گی یا مفاہمت کی سیاست کریں گی۔ تو پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد تمام جو سیاسی قائدین ہیں، بالخصوص مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف، امکان ہے کہ وہ میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے اور آج کے ہونے والے اجلاس کے ہونے والے فیصلوں کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس پہ آج تمام حلقوں کی اور تمام سیاسی جو سیاسی حلقے ہیں یا سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں ان کی نظر ہے، اور دوسری طرف جس طریقے سے تیزی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے، رابطے بڑھا رہی ہے، اور خاص طور پر پچھلے دنوں جو بلوچستان میں جو مختلف سیاسی جماعتیں اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، تو اس کے بعد سے اب بلوچستان میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بلوچستان میں ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ محرم کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری لاہور بھی آ رہے ہیں، اور لاہور میں ان کی موت سے جو سیاسی جو رہنما ہیں اور خاص سابق ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کا شیڈول طے ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں جنوبی پنجاب کے علاوہ سینٹرل پنجاب سے بھی مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے شاید جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں آصف علی زرداری کی آمد کا انتظار ہے۔ جب وہ لاہور آئیں گے تو اس کے بعد یہ جو سیاسی رہنما ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلے کا حصہ بن جائیں گے۔ تو آج پی ڈی ایم کا اجلاس پی ڈی ایم کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ دیکھیے آج پی ڈی ایم کے رہنما کس طریقے سے ایک دوسرے کو جو ماضی میں مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کرتے رہے ہیں، ان گلے شکووں کو کس طرح سے دور کرتے ہیں، اور آئندہ اگر مل بیٹھ کر فیصلے کرنے اور اتفاق رائے سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد فاروق کو دیجیے اجازت، لیکن ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔